हेलो भाई नमस्कार मु सम्राट आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नूतन भिडियो को आज रजर प्रथम दिन प्रथम दिवस आज सारा सबुआड़े अधिकांश जगह ठाकुर को पूजा करा जाए केवल रजर झील पिला मैंने सजैकी बुलती दोली खेलती विभिन्न प्रकार मौज करती जो कि कहते रज मौज किंतु आम एरिया रे देखु ठाकुर हूँ स्वतंत्र ठाकुर हूँ विभिन्न प्रकार ठाकुर जैकि स्वयं जगन्नाथ राधाकृष्ण मूर्ति पूजा करा जाए एवं विभिन्न जगह अच्छी मुझे सबुआड़े बुलिक देखी प्रथम देखो आम गाँव देखु ये जगन्नाथ मूर्ति पूजा करा जाउची जहाँकि रजरे कुआड़े देखते पाइबेनि किंतु आम एरिया देखते पाइबे वीडियो को देखो मो सहित अच्छा आम गाँव जड़े वयस्क व्यक्ति जे कि मो जेजेमा संपर्क हे देखो आमर बर्तमान रजर विभिन्न विभिन्न आड़े देखिए रजर ठाकुर ना कि आम गाँव देखो ठाकुर होती से ठाकुर पाखे आसिक पूजा अर्चना कर बर्तमान भोगराग नहीं गले से बर्तमान घर को जी पचारिया कौन नाटा कौन आप नाटा कौन लक्ष्मी बारी आउ पूजा केते वर्ष लागालानी 12 वर्ष हेला 12 वर्ष हो 12 वर्ष पर करिवे ना आउ करिवे हां हबो केते वर्ष पर्यंत हबो सेमिति किछ अछि कि हम छुआ जते दिन बंद थिबे। अच्छा रजर कोन कोन सब हुए हमरो भोग हुए आ जा हबा कथा हुए भोग हुए सेटा लोक जानिया पय जानन कोन हुए जा हबा कथा माने लोक बुझि पारेन सब लोक बुझि पारे नडिया कदली आफेल अच्छा भोग राग हुए आउ किछि सांस्कृतिक कार्यक्रम खिचड़ी हुए हमर कार्यक्रम हुए हम छुआ पाला हुए बजंती। अच्छा आपण मान तो सुनिले विभिन्न प्रकार रजर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए लोक माने मनोरंजन करती धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो मेढटी आपण माने देखुचंती एबे ए मेढटी होची चंडीगढ़ ग्रामर जड़े स्वतंत्र निजे प्रस्तुत करी निजर निज अर्थ व्यय करी ए मेढटी प्रस्तुत कर केवल भगवान भक्तर मिलन आपण मैंने देखिपे एत साजसजा एत डेकोरेशन कर केवल यही रज ये रज 3 दिन जमी आम पूजा करा जाए भगवान को एवं झील पिला माने गाँव सब झील पिला माने सजबाज हो बुलती रज मौज करती दोली फोली खेलती पिठा खाती विभिन्न प्रकार काम करती जहाँकि रजर कौन बाह्य काम हेनी केवल निजे सजबाज होगी बुलवा टास फास खेल पुआ मैंने टास फास खेलेंगे लुडु खेलेंगे विभिन्न प्रकार खेल आम से जा गाँ बुलवा दर्शन करवा समस्त देखा किए कौ प्रकार खेलुची किए केउ प्रकार केमिति गाँव जो चलनी चली रजरे तो कौन प्रकार हवा कथा नुहे कि केमी चली गाँ गाँ देखा बर्तमान आप देखिपे जो डेकोरेशन टी होची डेकोरेशन केवल से निजे जे कि अंत भाई सी आम गाँव भाई सी अंत भाई निजे अर्थ व्यय कर मेलाटी कर केवल लोक मान मनोरंजन ये एरिया गोटे विशेषत्व होती ठाकुर जिते टकर हो भसाणी भाई जोरदार हम तेणु भसाणी भिडियो देखा आप निश्चित भाव रही है मुझे देखेबी धन्यवाद जून 17 तारीख परिक्रांत मिश्र आ मोर बासिंदा हूँ ग्राम हूँ बासुगार्जी आठी मो दीर्घ 5-10 वर्ष धरी एठी पूजा अनुष्ठान अनुष्ठित है सब ग्रामवासी मैंने सहयोग करती अन्य जहाँ पछे ये आमर समस्त ग्रामवासी वृंद एकाठी ये आम देखा जो ओडिशा सारा पाखापाखि कौन सी जगार हुए तो मुझे जानी किंतु मुझे मैक्सीम जगह देखी कौन सी जगार भगवान को पूजा करा जाए रजरे विशेषकर रजरे किंतु दोली खेला जाए रज मौज हुए रजपान खिया जाए विभिन्न प्रकार पिठापणा खिया जाए किंतु ये जो मूर्ति पूजा कर विधिटा केमी कौन मूर्ति पूजा विधि हूँ यार श्रीमन नारायण जे कि परम ब्रह्मण पुरुषोत्तम जगन्नाथ जे कि दारुब्रह्म जे कि सृष्टिकर्ता जे कि समग्र विश्वर पालन करता सी आज यही पवित्र दिन रे से कौन होती ना जे कि रूप को आम आराधना करी पूजा करी तेणु समग्र विश्व में भागवत जो टुंगी गुड़िक अच्छी से ही भागवत पाठ करा जाए एवं श्रीमन नारायण को वासुदेव को एवं जगन्नाथ रूप से पूजा करा जाए एवं तांकरी नाम धरिकी एठी श्री भागवत मध्य पाठ करा जाय थाए तेणु सही उद्देश्य आज समग्र विश्व एवं समग्र ओडिशा रे जे कि ओडिशार मौड़मणि आमे जे के मानि आसु जगतर नाथ जगन्नाथ से समस्त को देखुंती किए कौन करुछि भल करुछि कि मंद करुछि तेणु से समग्र विश्व को मध्य पालन करुछंती तेणु आमे तांकु आज दिन रे एवं सबु दिन आमे पालन आराधना करि थाउ किंतु आज दिन रे आमे मुख्यतः
जे कि तांकर उद्देश्य रे आमे भागवत पाठ करिथाउ एवं तांको कोन तांको एठी आराधना करा जाय थाए पूजा करा जाय थाए एवं तांको उद्देश्य रे आमे भागवत पाठ करिथाउ एवं समग्र ग्रामवासी मध्य आनंद उल्लास रे रज पर्व मध्य पालन करिथांती। आमे आसी पहुंची जो कि माँ दशभुजा जय जगन्नाथ यूथ क्लब कनेबिंधारे एठी बहु वर्ष धरी मध्य रज पालन करा जाउची। आमे आज रजर प्रथम दिवस रे आमे आज गाँ गाँ बुली देखौछु कौ जगार किपरि भाव रज पालन करा जाए। एठी आम गहण अच्छा से क्लब सब मेम्बर भाई मैंने पचारि बुझा केते वर्ष धरी रज पालन होउची एवं कौन कौन सब विशेष आकर्षण केमिति सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी होउची कि नहीं सब विषय तदारख नवा एठी अच्छा आम गहण परिचय देवे। आज्ञा महेश्वर सेठ। अच्छा ये कहबे रज केते वर्ष धरी पालन आज्ञा आमर 9 वर्ष धरी पालन है आमर 2015 रु आरंभ होची आमर एठी रातिर होची प्रथम दिन होची पूजा ठाकुर पाखर हुए तापर होची रातिर मेलोडी प्रोग्राम हुए होची द्वितीय दिन होची रजरे आमर होची एठी भजन प्रोग्राम हुए तृतीय दिन खाया पिया प्रोग्राम हुए चतुर्थ दिन आम तो भसाण हुए बड़ साउंड आसे एठी। अच्छा ये जो रज उत्सव पालन करा जाउची ए रज उत्सव केबेठुरु हेलानी 2015। अच्छा ये कहबे रज जो कहले भसाणी भसाणी रे कमती कोन आयोजन हुए भसाण तो पूरा फुल बवाल पूरा बड़ साउंड आसे पूरा बेंगल आम सेटअप आसुची आ होची माने बहुत लोक आसुनी आम बंधु बांधव पूरा घर घर का होची फुल होउचनी आसिकी खाया पिया भी से भसाण दिन आमर होची। अच्छा ये जो भसाणी रे जो कहउचंदी बेंगल सेटअप केमिति कोन एठी कंपटीशन हुए आज्ञा आमर एठी आम गाँ पाखक आ जो गाँ रही 5टा होची ठाकुर आसुनी एठी 5टा ठाकुर भी डीजे आसुची बड़ बड़ डीजे भी आमर फुल कंपटीशन भी होची। जगन्नाथ क्लब रे जो मेढ़टी देखुचंदी ए मेढ़ रे जगन्नाथ पूजा पाउचंदी आम गहण रे अछंती से पूजक तांको हम पचारि बुझिया तांकर कोन अछि रज बाबदरे किछि विवरणी देबे। प्रथमे नना आपनको प्रणाम आपनको परिचयटा देबे। बंगालपुर गणेश्वर दास 2015 आम पूजा कर मते ये कहबे रजरे कहीं जगन्नाथ को पूजा करा रजरे जगन्नाथ महाप्रभु को पूजा करा जाए जे एगी जे तांकर प्रति महाप्रभुଙ୍କର रजवती नाम रे पूजा करा जाए। अच्छा आमे देखिले रजरे हमर होची राधाकृष्ण को पूजा करा जाए जगन्नाथ को भी पूजा करा जाए किंतु आमे जति देखिबा गणेश पूजा हो सरस्वती पूजा हो कि जेकोसी गोटे पूजा हो तो केवल से विशेष ठाकुर को पूजा करा जाए किंतु रज कहले कहीं किए जगन्नाथ को पूजा करूचे किए राधाकृष्ण को पूजा करूचे एमती कहीं जार जो क्लब अनुसार से ना ठाकुर नाम देखी पूजा करुछंती आ। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद नना आपको आपण मैंने देखुं जो आम भगवान अच्छा ये हूँ जय जगन्नाथ क्लबर ये बहु वर्ष धरी आमर एमती रज उत्सव पालन करा विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित एवं भसाणी विशेष आकर्षण जो कि अच्छी जहाँकि या पर भिडियो आपण मैंने देखिए भसाणी दिन आपण मैंने देखिपे आम जो जगार अच्छा कनेबिंधा पंचायतर मानसपड़ा ग्राम ये मानसपड़ार बहु वर्ष धरी रज उत्सव पालन कर रजरे आम राधाकृष्ण मूर्ति को पूजा करा जाउची एवं देखिपे मूर्ति बर्तमान आम अच्छु से मूर्ति पाखरे विभिन्न प्रकार जाकजमक मूर्ति एवं एठी विशेष आकर्षण 3 दिन जाक बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए रज एवं पालन करा जाइथिले सुधा भी तृतीय कि चतुर्थ दिन कि पंचम दिन एठी भसाणी भी हुए बड़ बड़ साउंड आसे ओडिशार नाम जनाशुना साउंड सब आसती डीजे कंपटीशन हुए आम गणर अच्छा जो रज ठाकुर पूजक जे कि बहु वर्ष माने जेबेठू हेलानी सेबेठू पूजा करी आछंती एवं आगु मध्य पूजा करिवे तांको पचारि बुझिबा ए रज हबार कोन अछि महात्मा नना आपनको प्रणाम एवं आपनको परिचय देबे। मो ना अभय मिश्र मो ग्रामर पुरोहित। अच्छा एठी कहिबे जो रजरे विभिन्न आड़े विभिन्न प्रकार मेढ़ हुए कौटी तो जगन्नाथ को पूजा करा जाए कौटी राधाकृष्ण को पूजा करा जाए किंतु ये जो जगन्नाथ को पूजा करबा एवं राधाकृष्ण को पूजा करबा भीतर कोन अछि पार्थक्य जणे तो समस्त चाहिए केवल जगन्नाथ को पूजा करि पारे समस्त चाहिए केवल राधाकृष्ण को पूजा करि पारे किंतु राधाकृष्ण विथ जगन्नाथ को कहीं पूजा करा एटा होची हमर सत्य युग द्वापर त्रेता एवं कली युग रे लक्ष्मी नारायण पूजाटा विधान जगन्नाथ कली युग रे आसिले किंतु पूर्वरु हमर सत्य युग आमर परंपरागत लक्ष्मी नारायण पूजा करा लक्ष्मी नारायण है आराध्य देवता व्यतीत कौन पूजा करा जाए ना
ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜାଟା ନିହାତି ଆମର କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ? ଲୋକ କାହିଁକି ରଜକୁ ପାଳନ କରିବେ? ବସୁମାତା ଧରିତ୍ରୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରଜସ୍ୱଳା ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରାଯାଇ କେବଳ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ନେଇକି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯୋଉ 3 ଦିନ, ଏଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଆମର 3 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଭସାଣି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ, କେବଳ ଏଇଠି ପୂଜା କରାଯାଏ ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଝୁଲଣ କରନ୍ତି, ଝୁଲନ୍ତି, ଭୋଜି ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଆଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଆମ ଗାଁରେ ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି କି ପାଲା, ନହେଲେ କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସେମିତି କିଛି ହୁଏ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ହବ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଚିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ନନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ କି କନିବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସର୍ବପୁରାତନ କ୍ଲବରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ 3-4 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ରଜଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏବଂ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏବଂ 3-4 ଦିନ ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭସାଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପର୍ବ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୁଁ ଏ ବୀଣାପାଣି ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି, ରବିନାରାୟଣ ପଲାଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଇଏ 1994 ମସିହାର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶି 60 ଟଙ୍କାର ଏ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ରାମପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ମୋ ରଶ୍ମିରାଣୀ ରେଖାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣି ଆମେ ଆମ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ଘଷିପଲାରେ ଏ ପର୍ବ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କନେଇବିନ୍ଦାରେ ଏକ ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ 7 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 1994 ମସିହାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2024ରେ 60,000ରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ଇଏ ରଜ ପର୍ବ। 30 ବର୍ଷର ଇଏ ପର୍ବ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମୋ ସହପାଠୀ ରତିକାନ୍ତ ଏବଂ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଜଗବନ୍ଧୁ, କାଳିଆ ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସହପାଠୀ ରବିନାରାୟଣ ପଲାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଖରାରେ ପାଦରେ ଯାଇ ଆମେ ରାମପୁରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆସିକି ଗୋଟେ ପୋଲାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 1994 ମସିହାରେ। ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ ବଦଳରେ କଇଁଆ ଭୋଗ ବି ଦେଇଛୁ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 1994ରୁ 2024 30 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60ରୁ 70,000 ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ସହଯୋଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭସାଣି। ଭସାଣି ଏମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଭସାଣି ଏମିତି ହୁଏ ଯାହାକି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି ଭସାଣି କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମେଢ଼ ଅଛି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେଢ଼ ଆସେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଭସାଣିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ଡିଜେ ସବୁ ଆସିକି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଭସାଣି ହୁଏ। ଏଇ ଭସାଣି ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବୀଣାପାଣି କ୍ଲବର ଭାଇ ପାଢ଼ୀ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଭସାଣି ପାଇଁ। ଭସାଣି ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ହବ। ଟିକେ ସବୁ ବର୍ଷ ଠାରୁ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯେମିତି ବର୍ଷ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିକି ସମୟ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭସାଣି ଆମର 10,000 ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଠିକ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଡିଜେ ଆସିବ ଆପଣ? ଆମର ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସ ପାୱାର ଯେ ସାଉପଡ଼ା ଡିଜେ,
सी ए वर्ष भी सी आसीबो जा हो ଏଇ ଯୋଉ ଭସାଣି ହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି? ନା ସେମିତି ଆମ ଏରିଆରେ ତ ହୁଏନି ସେମିତି ବି ହବାକୁ ଆଗକୁ ବି ହବନି କେବେ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭସାଣି ହୁଏ ଆମର ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ଠିକ ହୁଏ ଭସାଣିଟି କେଉଁ ଦିନ ହୁଏ? ଭସାଣିଟି ଆମର 4 ଦିନ ଦିନ ଆମର ରଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 14 ତାରିଖ ଆମର 17 ତାରିଖ ଦିନ ବିସର୍ଜନ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମେଢ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଟା କି 14 ତାରିଖ କେବଳ 15, 16, 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଭସାଣି ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏକ ଦମଦାର ଭିଡିଓରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦଧିବାମନପୁର ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଦଧିବାମନପୁର ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏ ରଜ ପର୍ବ। ଏ ରଜ ପର୍ବରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇ ଆସିଛି ଏ ରଜ ପର୍ବ। ଏ ରଜ ପର୍ବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ବହୁ ଜାକଜମକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। এই ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବରେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମିଶିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ମିଶିକି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇଛୁ ଆଉ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲାଣି? 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଖୁସି ବାସିରେ ରଜ ପର୍ବ ବୋଲି ଖୁସି ବାସିରେ ଚାଲିଛି କେତେଦିନ ଚାଲିବ ଆମ ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ କି ବନ୍ଦ ହବ ସେଟା କହିହେବନି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଠି କହିବେ ରଜରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯୋଉ ମେଢ? ମେଢ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 7-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ମେଢ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଟିକେ ନିଜେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଭସାଣି ଟିକେ ଜାକଜମକରେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭସାଣି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯାହାକି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଭସାଣିଟି ହବ ରଜର 3 ଦିନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଭସାଣିଟି ବି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଯୋଉ ଏରିଆର କନିବିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଭସାଣିର କେଉଁ ଡିଜେ ଆସିଛି ଭସାଣି? ଡିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ କୌଣସି ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଡିଜେ ଆସିଛି? ଆମର ସେ କମାର ଗାଁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଡିଜେ ବାଲା? 40,000 ନେଉଛି। କେତେ ସମୟ ଧରି ବାଜିବ? ବହୁତ 7-8 ଘଣ୍ଟା ବଜଉଛି। କେବଳ ସେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 40,000 ନେବ। ଆଉ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବଦରେ? ନାଇଁ ଏ ବାବଦରେ କହିବା କଣ ଏଇଟା ଆମର ରାଜନୀତି ଗୋଟେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ରଜ ପର୍ବଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଜ ପର୍ବରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମେଢଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ସଜା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ରଜ ପାଇଁ। ରଜ 3 ଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ରଜରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠି 3 ଦିନ ସଇଲା ପରେ 14, 15, 16 ପରେ ଯୋଉ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣି ହୁଏ। ଭସାଣିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଧୁମଧାମ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଢ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ୍ବୁଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମତେ କହିବେ ରଜ ଯୋଉ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ? 8 ବର୍ଷ। ରଜର ଯୋଉ ରଜ 3 ଦିନ ଯୋଉ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି? କେମିତି କଣ ମାନେ ତ ଭଲ ହେଇ ଚାଲୁଛି 8 ବର୍ଷଠୁ ରଜ ହଉଛି কোনো ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ଆମେ ଆଗରେ କମ କରୁଛି ଛୋଟ ବଡ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ହୁଏ ନା ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ? ପହିଲା ଦିନେ ପୂଜା ହଉଛି ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ আমাদের অনুষ্ঠাନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏଇ ପାଲା ହବ ତାପରେ ଭସାଣି। ଭସାଣିରେ ଯୋଉ କେମିତି କଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ? ଖାଇବା ପିଇବା 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଲି ଯାଉଛି ଗାଁଠୁ ସୁଧ ଖାଇତେ ଦଉଛି ଗାଁଟା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା କେମିତି କଲେକ୍ସନ ହୁଏ? କାଲେକ୍ସନ ବୋଲେ ଏଠି କିଛି ନା ଆମେ 5ଟା ମେମ୍ବର ପୂଜା କରୁଛି 5ଟା ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଯାହା ଚାନ୍ଦା ପଡୁଛି ଏମିତି ଖୁସିରେ କେউ ଯଦି 150 ଠାକୁର ନାମେ ତାର ଦଉଛେ ଭେଟି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆମର 5 ଜଣ ଏ ଯେତେକ ଠାକୁର ମାନେ କଳସ ବୁଢା ପାଖରୁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଯିଏ 5 ଜଣ ମାନେ ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛି ସେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର।